अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज जमात रजा के रमजान मस्जिद में जलसा सीरतुन नबी मनाया जा रहा है, जो जेरे सदारत बादो इकरा प्राइमरी स्कूल में कुछ मुकाबले जारी हुए थे, उसके इनामात तकसीम किए जाएंगे। जनाब सदर Fanaana Al-Qadama Afrin Tahir Fanaana Al-Qadama Afrin Tahir Rafia Muhammad Begum Saleh Iqbal Amatul Nadia Hari Rabia Rafiq Gulam Murtada Khan Gulam Murtada Khan Atia Tarikh Atia Tulu Sabah Faraz Jama Begum Kamaluddin Khan Standard 2 Pro Nazam Urdu President Madhiya Habib Sofia Tarikh Nabidur Rahman Sajad Masood Sheikh Mahid Ahmad Standard 3 Nazam Urdu President Sheikh Mahid Ahmad Wasima Parveen Nusrat Jahan Begum Saidur Rahman Nasir Ahmad Musabna Mara Atia Jamil Atiatur Rahman Sabah Ahmad Mudassir Ahmad Ahmad Safi Labika Ahmad Syed Akhtar Ahmad Safi Labika Ahmad Syed Akhtar Standard 4 Pro Nazam Odia Tasif Karim Dani Salim Sheikh Yasin Amanullah Khan Adil Muhammad Adil Ahmad Standard 5 Pro Saifuddin Khan Aisha Siddiqa Paula Mesarat
Standard 6 group Taqrib प्रतियोगिता Ziauddin Khan, Ansar Ahmad, Sarmat Ahmad, Ansar Ahmad, Sarmat Ahmad, Yasra Nasir, Tahir Khan. এবং স্ট্যান্ডার্ড 7 গ্রুপ শেখ বুরহান আহমদ, ফেরদৌস নাসির, রাজিয়া সুলতান। বর্তমান যে সব প্রতিযোগিতা গুলো হইଥିଲା ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ, ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଫଳାଫଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 1 ଗ୍ରୁପ ନଜମ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ଆয়েশা ମସୱାଦ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 1। দ্বিতীয় স্থান শেখ তৌফিক আহমদ এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন মুজিব আহমদ হানি। এবং বর্তমানে ଆମ ଗହଣାରେ ଆସି ନାୟକ ସାହେବ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇସାରିଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କିଛି ପୁରସ୍କାର ଆସି ମଞ୍ଚରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଜନାବ ନାୟକ ସାହେବ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 2 ନଜମ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ସୁମାଇଲା ରସିଦ। ସୁମାଇଲା ରସିଦ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଆୟାତ ରବ୍ବାନୀ এবং তৃতীয় স্থানে দুই জন অধিকার କରିଛନ୍ତି আসমা রফিক এবং খোলা হানিফ। তৃতীয় স্থানে দুই জন আসমা রফিক এবং খোলা হানিফ। নজম উর্দু স্ট্যান্ডার্ড 3 গ্রুপ প্রথম স্থানে দুই জন অধিকার କରିଛନ୍ତି হিবতুল জমিল এবং এহসানুল্লাহ খান। দ্বিতীয় স্থান ফরিদ আহমদ এবং তৃতীয় স্থান খালিদ আহমদ খান। এবং বর্তমান ଆମ ବଙ୍ଗଳାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜନାବ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜନାବ ମଞ୍ଜୁର ହୁସେନ ସାହେବଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଆସନ୍ତୁ, ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 4 ଗ୍ରୁପ ନଜମ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ନାଇମ ଆହମଦ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ମଜହର ଆହମଦ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ସଲମାନ ଆହମଦ। এবং ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 5 ଗ୍ରୁପ तकरीब प्रतियोगिता प्रथम स्थान अधिकार କରିଛନ୍ତି अहमदुल मुशरफ सिराज। द्वितीय स्थान इरफान खान। द्वितीय स्थान ଦୁଇ ଜଣ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ଇରଫାନ ଖାନ ଏବଂ ଫରାନା ଦାଉଦ। तृतीय स्थान अधिकार କରିଛନ୍ତି ମାରିଆ ଲୋକମାନ।
ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଜନାବ ଆମିରୁଦ୍ଦିନ ଖାନ ସାହେବ ସେ ଆସନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 6 ଏବଂ 7 ଗ୍ରୁପର ପିଲାମାନଙ୍କ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 6 ଏବଂ 7 ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀକୁ ମିଶାଇ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପରେ ତକରିର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ହୋଇଥିଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବହୁତ କମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ 2 ଜଣ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଲେ ମାମୁନ ଅହମଦ ମୁବାରିଜ ଏବଂ ସୈୟଦ ଅବ୍ଦୁଲ ସାମି। मामून अहमद मुबारिज এবং সৈয়দ আব্দুল সামি। দ্বিতীয় স্থানে 2 জন অধিকার କରିଛନ୍ତି, হুসনিয়ারা বেগম এবং মোহাম্মদ সাফি। এবং তৃতীয় স্থান অধিকার କରିଛନ୍ତି 2 ଜଣ ଫଜାନା ମସୁଦ ଏବଂ ରାୟଦ ରହମାନି। এবং ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁରସ୍କାର ରହିଯାଇଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 2 ଗ୍ରୁପର ଆକିଆ ଏହସାନ ଏବଂ ହିବତୁଲ ସାଫି। ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ पुरस्कार आकिया एहसान এবং हिबत